जय जगन्नाथ सांग माने। तो फ्रेंड बहुत सारा पिलांकर कमेंट आसुची कि भाई ओडिशा पुलिस नोटिफिकेशन केबे आसीबो ओ एथिरे कौन सब फिजिकल रहिबो। तो देखंतु लाइव प्रूफ देखेबी ओडिशा पुलिस रे कौन सब फिजिकल रहिबो ओ केबे आसीबो। आ देखंतु पूर्वरु जो ओडिशा पुलिस एग्जाम होइतिला आ तार फिजिकल होइतिला एथरो फिजिकल किछि चेंज रहिबो। कौन चेंज रहिबो फुल डिटेल्स कहबी। वीडियो को बस कंप्लीट देखंतु। किछि भी डाउट होबो कमेंट करनेबे। ओके तो प्रथमे म आपन देखै नउची जे एथरे एज कोन रहिबो। देखंतु जो कैंडिडेट कर मिनिमम एज रहिबो ताहा 18 रु 23 वर्ष रहिबो यूआर कैंडिडेट को पाई। आ गोटे कथा आपन जानिथिबे अगस्त मासरे गोटे नोटिस आस्तिला जो थरे कि समस्त को 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन मिलिथिला। तो से नोटिसटा मुझे स्क्रीन में देखी नेबी देखी नियंतु। तेणु एथर जो यूआर एज रहिबो ताहा 18 रु 26 रहिबो। देखंतु एथरे पूर्वरु थिला 18 रु 23 किंतु यूआर एथर 18 रु 26 रहिबो। तापरे अलगा जो कास्ट थिले तांकर 28 वर्ष पर्यंत थिला किंतु एथर आपण ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपण समस्ते 18 रु 31 बयस पर्यंत अप्लाई करें। यूआर 18 रु 26 तबरे अलगा जो कास्ट रहिले तांकर रहिबो 18 रु 31 वर्ष। तापरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखंतु एथेरे आपनकर रहउची +2 पास रहउची। आपण माने +2 पास करथिबे निश्चिंत ओडिशा पुलिस पई अप्लाई करि परिबे। आपण आर्ट्स हुंतु कॉमर्स पढ़ी थांतु किंबा साइंस पढ़ी थांतु किछि भी पढ़ी थांतु जदि आपण ने +2 पढ़ी छंती निश्चिंत अप्लाई करि परिबे। एठी लिखा है देखंतु द कैंडिडेट मस्ट हैव पास +2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यार अर्थ कि आपण जदि डिप्लोमा भी करथिबे निश्चिंत ए ओडिशा पुलिस एग्जाम पई आपण ने इजीली अप्लाई करि परिबे। एठी गोटे इंपोर्टेंट जिनस देखंतु एठी लिखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट कहे पई चाहिए। पूर्वरु जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रो जो भी नोटिस थिला सेथरे लिखा हितिला देखंतु बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट। एटा सबुटु बड़ माने नुकसानी माने कोन ना आपणकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसिया पूर्वरु जदि आपणकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट थिबो तेबे या वैलिड रहिबो आपण माने ओडिशा पुलिस पई एग्जाम पई अप्लाई करि परिबे। एथरो एटा चेंज हेची म आपन देखै देबी से नोटिस देखि नियंतु। एथरो जो नोटिस आछि आपणकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट सेटा कोन ना देखंतु 15 तारिख रे अप्लाई हला जनवरी 15 रु अप्लाई हला फेब्रुआरी 15 पर्यंत। तेबे आपण माने फेब्रुआरी 12 तारिख रे मध्य एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट काढी अप्लाई करि परिबे। एथर जो नोटिस लिखा जाए। ओके तेणु एटा गोटे बड़ चेंज होती कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे एटा सबुठ बड़ परिवर्तन। पूर्व थिला देखो पूर्व थिला पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट पूर्व एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होइथिबा दरकार किंतु एथर कहै अप्लाई हो सारा पर लास्ट डेट पूर्व जदि आपण एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट काढ़ी दउचंती तेबे निश्चिंत आपण माने ए एग्जाम पई अप्लाई करि परिबे। तापरे आउ गोटे कथा देखंतु एथर आउ गोटे परिवर्तन होइछि कोन ना एग्जामिनेशन फीस। पूर्वरु ओडिशा पुलिस अप्लाई पई कोनस भी टंका लागु नथिला टोटल फ्री रहउतिला। आपण जनरल होंतु एससी होंतु एसटी होंतु ओबीसी होंतु जो भी कास्ट होंतु आपण फ्री रे ए पोस्ट पई अप्लाई करथिले किंतु एथर ओडिशा सरकार को नुआ रूल अनुसार आपण को एप्लिकेशन फीस दवा को पड़िबो। कहि नउची एथर जो नुआ नोटिस आसीबो सेतरे एप्लिकेशन फीस लागू होबो ओ एप्लिकेशन फीस आपनकर 500 टका रहइबो जनरल आ ओबीसी पिलांक पई। एससी एसटी पिलांक पई टोटल फ्री रहइबो। तब देखंतु एग्जामिनेशन मोड देखंतु एथर परिवर्तन हेई पारे। पूर्वरु ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होतिला जो थरे कि 120 मिनिट मिलुतिला 100 प्रश्न पई। देखंतु सब एमसीक्यू टाइप रो थिला। तापरे आपनकर फिजिकल मेजरमेंट होतिला ड्राइविंग टेस्ट होतिला ई सब रहइबो किंतु एथरे आ गोटे परिवर्तन हबो। आपण माने जदि एक्सरसाइज रो देखिथिबे
ଦେଖିଥିବେ ଏବାଜିକ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ କୌଣସି ବି ମେନସନ୍ କରାଯାଉନଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଆସିବ, ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଆସିବ, ତାପରେ ଜିକେ ଏତିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆମର ଗୋଟେରୁ ଯୋଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରହିବ। ଆଉ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 0.25 ମାର୍କ ରହୁଛି, ମାନେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ବି ରାଇଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା ମାନେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଆର୍ ପିଲାଙ୍କର 168 ସେମି ରହିବ, 55 କେଜି ୱେଟ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟ 79ରୁ 84 ସେମି ରହିବ। ତାପରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 158 ସେମି ରହିବ, ୱେଟ୍ 47.5 କେଜି ରହିବ। ଚେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ SC ST ମେନ୍ଙ୍କର 163 ରହିବ, ତାପରେ 50 କେଜି ୱେଟ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 76ରୁ 81, ତାପରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର 153ରୁ 45 କେଜି ରହିବ। ଏସବୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ମେନ୍ସ ମାନେ ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, SC ହୁଅନ୍ତୁ, ST ହୁଅନ୍ତୁ, OBC ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 1600 କିମି ରହିବ, ଯାହାକି 6 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ତାର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 1608 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ରହିବ, ଯାହାକି ବ୍ରୋଡ଼ ଜମ୍ପ ଆମେ କହୁଛେ 3.66 ମିଟର। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଫୁଟ୍ରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ 12 ଫୁଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର 2.75 ମିଟର, ଯାହାକି 9 ଫୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫଲ୍ସ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଇନ୍ ଦ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମୋଡ଼ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁଥିରେ ବି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ସେଥିରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ସେଥିରେ ମାର୍କ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଯଦି ଥିବ 5 ମାର୍କ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ମାର୍କ ରହୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ଲୋ ରହୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଚେକ୍ କରାଯିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ନକ୍ନି, ତାପରେ ବୋ ଲେଗ୍ସ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍, ତାପରେ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଆଇଜ୍, ପୁଅର ଭିଜନ୍, କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଏସବୁ ରହୁଛି। ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେହି ବି ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ NCC ମାର୍କ ରହୁଛି। NCC B ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ 1 ମାର୍କ, NCC C ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ 2 ମାର୍କ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କ, ତାପରେ NCC ଥିଲେ 2 ମାର୍କ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଥିଲେ 5 ମାର୍କ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ସେମାନେ 7 ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏତିକି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଏଥର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ୱେଟେଜ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ମାନେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ମେନସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ସେ ୱେଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାପ୍ଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟର ନୋଟିସ୍ ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଯେତେବେଳେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବି ଭାଇବା ରହିବ କି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏତିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ରୁ 5 ମାସ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଯଦି ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ 90 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ସିକ୍ୟୋର କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଇଜିଲି ଜବ୍ ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଲେଟ୍ ହେଉ ଏଇ ବର୍ଷ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଇଜିଲି ଜବ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।